Kiongozi, tunapatikana hapa kwenye shamba la vita maeneo ya bonde mwa mto Ruzizi. Tungependelea kujua hali kwa sasa ya wazalendo maeneo ya jimbo ya Kivu ya Kusini iko namna gani? Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa kuja kwenu kututazama hali plene Ruzizi fatana na hali ya wazalendo wala Sud Kivu. Wazalendo wako imara kabisa kwa kupambana na adui. Na hiyo tuko imara kwa kupambana na adui, kwa maana kuna siku ambazo walizomupa adui kutoka katika maeneo wala kutoka katika nchi yetu kama vile mwasi wa nchi yetu. Asipotoka tuko imara kupambana naye. Lakini hali katika plene de la Ruzizi hali ni tulivu. Labda raia walikuwa na hofu, kiongozi ambao anajulikana kwa jina la Delfe Kalembe Ngoma Nzito. Raia walikuwa na hofu kusikia vita tena imeanza Kabunambo, labda walikuwa na wazia kama watakimbia. Raia wabaki ama wafanye namna gani? Depuis tutoke Makobola, wakati tulipambana Makobola, nasi tulikuwa na hofu kubwa kusema eti tumesimamishwa kupambana hapa mplene de la Ruzizi. Tulikuwa tunafikiri je, tutaweza fanya nini ili tupambane na adui, tujue nguvu zake. Ila wakati tulipambana naye tumeshukuru zaidi. Watu wengi wanahofu eti wamekuja na gari 13, wanakuja nini, matablende nini. Sisi kama tumetoka mteritori ya Fizi, kama vile wazalendo tumekuja support huko. Tunafata adui mahali popote mu RD5, tutapambana nayo mpaka mwisho. Na waraia wawe tulivu, tutapambana na adui. Hawataingia Uvira kama vile walikuwa wakiingia Uvira zagara kama vile watu wanaenda sokoni. Hapana. Hivi tumesimama imara, hatuwezi kula rushwa ya nchi yetu ili tena warekipere tena Uvira. Ile haiwezekani. Ungezungumzia nini kuhusu ile hali ya masasi ndani ya mji wa Uvira kwa leo? Ile hali ya masasi kwa saa hizi nina neno la kuambia wenzetu wa viongozi. Sisi unité special hatukatali uongozi wa kila mtu. Tunapenda uongozi wa kila mtu, na kila mtu, kila force ijiretrouver iko unité special. Lakini kuna neno la muhimu la kuambia wenzetu wenye kuwa Uvira. Kwa sasa kila komanda force mwenye kuwa Uvira ajiretrouver iko kulinye de front. Ile masasi ya kupiga mwingine haina maana. Maana waliniambia kama ile masasi ilitokezea na mfungwa, kuna mmoja mwenye alifunga mtu, mwingine kaenda mnyang'anya, ili kaleta vurugu. Wa viongozi haiwezekani, wale ni warahia wetu. Hii ni nchi yetu, hatuwezi kuwa tunapiga masasi mu centre ville, watu watangamia bure. Ila tunapenda kila kiongozi yoyote mwenye kuwa pale mu centre ya Uvira ajiretrouver iko kulinye de front. Na yule mwenye atajiretrouver iko kulinye de front, tuambia gouvernement ikamate azimio juu ya ile masasi. Kwa kweli kuna shangao kidogo, tunao mshangao. Depuis tutoke Makobola tukaingia Uvira, tulipambana Makobola zaidi, tukaingia Uvira. Depuis tuingie Uvira, ni gouverneur, ni commandant région, ni commandant secteur hatuyafanyaka kikao wala hawaya tuitaka mkonseil de sécurité, tujue wanani, tujue silaha zinazo zagazaga ndani ya mwingine, tutajikomporte namna gani. Mpaka hivi hatuyafanyaka, hawaya tuitaka mkikao ya conseil de sécurité. Ile ni kosa, tuyajua kama ni mlengo gani. Na unajua silaha zikikuwa mingi inafaa ziwe na ordre. Zisipokuwa na ordre ile ni kosa. Eske sisi wazalendo tutaita kikao ya conseil de sécurité? Hapana. Ile ndio kosa yenye tunaona inayotuma tena Uvira inazagazaga ndani masasi ndani ya mji. Kwa siku zilizopita kuna karatasi ambayo tuliyoiona ya kusema kama mimi Delfe niko naomba mchango kama vile for de guerre. Sisi kama tulitoka mteritori ya Fizi tukuje renforcer huko, hatukukuja juu ya for de guerre. Sisi tunakuja pambana na tuko tunapigania nchi yetu. Zile maaudio zenye iko natoa huko Uvira wala biko natoa kwenye mtandao, sisi hayo mambo hatuyajui. Na kuna mzalendo yoyote atakayetoka kwenye ligne de front aseme anajielekeza kwenye maandamano Uvira. Hakuna maandamano yenye tutaweza fanya Uvira juu ya for de guerre. Tukikosa unité, tunajua tutaweza ambia hata wazazi wetu watusaidie mainite. Tukikosa chakula tambia wazazi wetu watusaidie chakula. Ile mambo ya for de guerre, sisi hatukukuja mteritori ya Uvira wala hatuko juu ya Kongo yetu juu ya kuomba for de guerre, hapana. Tutaweza omba unité
lakini hatuwezi omba effort de guerre. Yule yoyote anayesikia hiyo neno inayosema kusikue mtu yoyote atakana natoa dokima yangu wala naenda lomba kitu kwa ajili ya unité spéciale mpaka sisi tumuautorize tumupe na karatasi wendo tuombeye unité wala sabuni. Hapana effort de guerre, hapana. Wale watu wanaosema hizo mabari za uongo tutajifunza ili tujue majukumu gani tutawatolea. Tunakushukuru mkuu. Kwa hiyo tunakushukuru zaidi kwa kuuliza hilo neno zaidi tena zaidi. Kwa maana kuna mambo mengi yanazagazaga katika mtandao, unité spéciale hivi na hivi. Ni komanda force yoyote, ni Mubembe, ni Mufuleru, kila mkongomani ajiretrouve iko mu unité spéciale. Maana ni unité ya kupambana. Haina unité ya kusema iko naenda na zagaa kuomba mandazi, kuomba nini na nini. Hapana, sisi ni wapambanaji na tumejitoa kupambana. Mnaambia serikali nini ichukue azimio gani kwa wale watu ambao wanaendelea kuchafua jina ya wazalendo kwa kuombaomba hiyo mambo? Sisi ndio kwenye tungesemea hilo neno, maana wakituita katika Conseil de Sécurité tutawapatia gisi watakamata hayo mambo ya kusema hayo mambo ya maudio kwenye mtandao. Kwa hiyo tunashukuru depuis tutoke Makobola, interview hii kuna nyingine nyingi tulipitishaka, lakini hii ni ya maana. Kwa maana hii ni ya mshar de bataille. Tunapendelea kuambia wakongomani wote kwa ujumla, hii unité spéciale haina ubaguzi, ni unité ya kupambanisha adui wa nchi yetu. Kila mtu yoyote mkongomani ajiretrouve iko mu unité spéciale. Neno la pili, nimemshukuru president wetu Fashi Beto, vraiment nimemshukuru zaidi. Kwa maana wakati tulitoka Makobola, kwa vita ambayo iliyofita, wametupatia prime d'encouragement. Sisi wazalendo vraiment tumeshukuru zaidi kwa hilo neno. Neno la pili, nataka kueleza wakongomani wote wawe chonjo, kwa maana vijana wa kizalendo wote wamesimama imara na wako imara kwa ajili ya kupambana juu ya nchi yetu, na tutapambana zaidi juu ya nchi yetu. Neno la pili, nataka kuambia wengine wa komanda force wote wanaokuwa ndani ya nchi hii ya Kongo wasimame imara, tupiganishe adui wa nchi yetu. Wamoja wanaleta mapanike eti kuna gari 13, kuna gari 14, kuna gari nini na nini, waadui wanakuja wengi. Hakuna adui mwingi kushinda watoto wa nchi. Wakati mtoto wa nchi amesimama kupigania nchi yake, hawezi ogopa, hawezi kuwa na hofu, maana kila mahali pote unapajua. Na hao wanaodanganya watu eti adui anakuja mwingi, anaingia Uvira, anafanya nini, zile maaudio wanazozitoa vijana wenye kuwa Uvira, tutatia wa birode wako wanasikia masauti, Uvira inataka kamatwa, hapa Uvira kunafanya hivi. Unakuta masauti zenye kuwa pale Uvira ndio zenye ziko na naleta oga muwarahia. Neno la kwanza ni kusema tunataka ingia mu mahoteli, tufuye mu mahoteli, tupate kila mgeni yoyote anayekuwa ndani ya hoteli ajiretrouve ni mkongomani, asiyokuwa mkongomani yaani ule ni adui mwenye kuja jificha ndani ya Uvira. Inafaa kufungwa. Ba chef de village inafaa wafanye control, bako wanajua banani bageni benye kuwa ndani ya mwingine, na tukishabajua tutajua gisi mwingine wetu wala nchi yetu itakaziwa, itakuwa na amani. Kwa hiyo tunashukuru zaidi kwa hiyo wakati mmekuja kuja kututazama, vraiment tumeshukuru zaidi, na watu wawe imara na watu watulie. Sisi huko mbele tumefunga zaidi na tunangoja adui kwa ajili ya kupambana. Adui kabisa alikuwa Biriba. Adui alikuwa kidhibiti Biriba, tulikuwa Kasambura, lakini wakati adui alikuja tudeloger, tulimupiga na tukasikia nguvu zake, tukamuondoa nafasi panapoitwa Biriba. Baada ya kumuondoa Biriba ndio wakati tulipata matetezi kusema eti adui ameongea, gouvernement yetu imesema cessez-le-feu nini na nini, lakini hile cessez-le-feu sisi wazalendo hatujui cessez-le-feu. Adui tutamshambulia mahali popote amekimbilia. Kwa hiyo tumeona adui gisa amejipanga, nasi ndio gisa tumejipanga. Shabaha ya kumwachilia pale, ile siku tungemuondoa zaidi na usiku kaingia, lakini kwa sasa tukaji renforcer tena kumfuatilia, wakatupatia kwanza limite, lakini huyu mwenye kwa kuvilima tumemwona zaidi na tumempangia. Kwa hiyo nini sasa wakongomani wategemee kwenu? Wategemee amani itarejea kuwa nzuri sana. Watu wote Uvira wasikie amani.
na wasifate mambo ya zagara eti wamepita chini Ndunda, wamepita wapi, hakuna. Na hivi tumefunga njia na watu wa Bukavu waikale Bukavu, watu wa Uvira waikale Uvira. Hatutaki tena mtu kupita hapa, kwa maana tumefunga njia. Pasipo amani hakuna mtu kutoka Bukavu kuingia huko, labda pitie nyingine njia.